हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 6 जो रही चतुर्थ अध्याय तथ्य उपस्थापन और परिचालना तार पेज नंबर 100 आज आम क्वेश्चन आंसर करवा। तो देख कौन देती कलात्मक एवं सौंदर्यबोध दिग पूर्व विभाग में वर्णित सोपान गुड़िक सही तथ्य गुड़िक चित्र माध्यम उपस्थापन करने समय कलात्मक एवं सौंदर्यबोध दिग को विचार को नेले उपस्थापन अधिक आकर्षणीय और प्रभावशाली हो पार। अच्छा सी तुमको कौन कहवाई चाहूँगी बुझिपार एठी गोटे देइछि कौन देइछि केतक महादेशर पर्वतर ना सब देइछि। देख भलसे एठी जो महादेश देइछि महादेश उच्चतम पर्वत और उच्चता केते। तो आम जाने आम पृथ्वी रे केतटा महादेश रही 7टा महादेश रही एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, आफ्रिका, यूरोप, आंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया। ये 7टा महादेश भितर आम देखा कौ महादेश कौ पर्वतमाला रही उच्चतम पर्वतमाला रही तार उच्चता केते। तो प्रथम देखा एशिया। तो पृथ्वी सबुठ बड़ महादेश बा बृहत महादेश भितर आ उच्चतम पर्वत रही कौटी एवरेस्ट जार ना हूँ एवरेस्ट। तो एशिया थिबा उच्चतम पर्वतमालार ना कौन एवरेस्ट। यार उच्चता केते 8848 मीटर। तापर दक्षिण अमेरिका यार सेकेंड हाईएस्ट रही किए दक्षिण अमेरिका यार ना कौन आकन कागुआ। यार उच्चता केते 6962 मीटर। तापर उत्तर अमेरिका रही डेनाली जो उच्चतम पर्वत ना रही उत्तर अमेरिका ना डेनाली। यार उच्चता केते 6194 मीटर। तापर गला आफ्रिका। आफ्रिकार जो रही उच्चतम पर्वतमाला तार ना कौन रही किलिमांजारो। यार उच्चता 5895 मीटर। तापर यूरोप। यूरोप जो रही उच्चतम पर्वत तार ना हूँ भिन्सन मासिफ। यार उच्चता 4892 मीटर। तापर ऑस्ट्रेलिया कस्कुस्को यार उच्चता रही 2228 मीटर। अच्छा ये सब देइछि तो ये हम कौन देछि टेबल भाव में कर आम तथ्य भाव में उपस्थापन करवा ग्राफ बाटे हो कि लेखचित्र हो कि स्तंभ हो आम प्रकाश कर देखा। तो देख बर्तमान एंडी जहाँ सब कही तुमको ये चित्र मध्य देखी बुझीपार। देख ये जो तुम देखुच यहाँ हूँ कौन स्तंभ स्तंभ लेखा। तो एपट ए तले साइड रे कौन दिखाई ये 0 ये 1000 मीटर 2000 मीटर 3000 मीटर 4000 5000 6000 8000 9000 एमती मीटर दी। तो आम आगे देखा तल आड़ देखा। तो सब तले किए रही ऑस्ट्रेलिया आमर जेहतु सब छोट महादेश ना हूँ ऑस्ट्रेलिया। तो ता ना कौन रही कसुई कसुईग्ले। यार उच्चता केते ना सारे 2000 टी अच्छी 2200 केते गोटे आसो ये पढ़ी आसलु केते 2228 मीटर केते 2228 बुझिपार। देख आम केमती स्तंभ भाव में सजेक रखीचु। तापर आंटार्कटिक भिन्सन मासिस। तापर किए रही यूरोप तार ना रही एलब्रुस। आफ्रिकार किए रही किलिमांजारो। उत्तर अमेरिका किए रही डेनाली। दक्षिण अमेरिका किए रही आकन कागुआ। एशिया रही एवरेस्ट। तो आम तुमको स्तंभ भाव में सूचाई देचु देख पाच तो। अच्छा देख सेटा आउ थे लिखाई स्तंभ लेखर पर्वत गुड़िक उच्चता तुलना दृश्यमान करने सहज होता है। देखुच तो ये हूँ एशिया एशियार एवरेस्ट हाँ कि नहीं 8848। तापर दक्षिण अमेरिकार आकुनजागुआ। तापर अच्छे उत्तर अमेरिका डेनाली। आफ्रिकार किलिमांजारो। यूरोप एलब्रुस। आंटार्कटिक भिन्सन मासिस। ऑस्ट्रेलिया कसुईग्ले। अच्छा एबे क्वेश्चन आसला से कही क्वेश्चन केवल दुईटा ही क्वेश्चन देती से कही जदि तुम विद्यालय प्रत्येक श्रेणीर सब उच्च शिक्षार्थी किए जानवा चाहिए ताहले तुम्हें क्यों प्रकार स्तंभ बा भू समांतर बा भू लंब नहीं स्तंभ लेख प्रस्तुत कर कहीं। अच्छा आ 2 नंबर कही जदि तुम्हें प्रत्येक महादेश सब लंबा नदी किए जानापी नदी मानकर दैर्घ्य गुड़ी को नहीं स्तंभ लेखा प्रस्तुत करने को चाहूच तेबे तुम्हें क्यों प्रकार स्तंभ बा भू समांतर भू लंब नहीं स्तंभ लेख प्रस्तुत कर कहीं यही सूचना पाइबा चेष्टा कर एवं तापर संपृक्त सारणी एक स्तंभ लेख प्रस्तुत कर केउं महादेश सब लंबा नदी अच्छी। अच्छा हो बर्तमान देखा यही 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है।
ତ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭୂଲମ୍ବ ସ୍ତମ୍ଭ ନେଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। କାରଣ ଭୂଲମ୍ବ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ'ଣ ଭୂ ସମାନ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସରିଲା ଆଉ। ତ ଆମେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଲେ। ଏବେ ସିଏ କହିଛି ତଥ୍ୟଚିତ୍ର ବା ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ। ତ 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେ 2 ନମ୍ବର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଯେ କୋଉ ମହାଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ରହିଛି। ତ 2 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଲେଖିବ ଯେ ପୃଥିବୀର ଆଫ୍ରିକାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାନଦୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ରହିଛି ଆଉ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳ ନଦୀ। ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ସବୁଠୁ ଲମ୍ବ କେତେ 6650 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଏବେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଟିକେ ବୁଝ ଭଲସେ। ତଥ୍ୟଚିତ୍ର ବା ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ। ଆମେ ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ ମାନେ କ'ଣ ତ କେମିତି ଆମେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ ଦେଖ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କରାଯାଇଛି। ଦେଖୁଛ ଏଠାରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତାକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯାହା ପର୍ବତ ପରି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ତ୍ରିଭୁଜାକୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରାଗଲେ ନିମ୍ନ ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ତ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ତ ସବୁଠୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା କାହାର ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯେଉଁ ରହିଛି ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି କେତେ କେତେ ରହିଛି 2228 ମିଟର। ୟା ନାଁ କ'ଣ କସୁଇଗ୍ଲେ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ କ'ଣ ଆସିବ 4892 ମିଟର ଯାହାର ପର୍ବତମାଳାର ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଭିନସନ୍ ମାସିଫ୍। ଆଉ ଏଲବ୍ରୁସ୍ ରହୁଛି 5642 ମିଟର ୟୁରୋପରେ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆଫ୍ରିକାର ୟାର ନାଁ ରହିଛି କିଲିମାଞ୍ଜରା 5995 ମିଟର। ତାପରେ ରହିଛି ଡେନାଲି ଇଏ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ରହିଛି 6194 ମିଟର। ତାପରେ ଆକନକାଗୁଆ 6992 ମିଟର ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଭରେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ରହିଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ୟାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 8848 ମିଟର। ସେଇ ଭଳିଆ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପର୍ବତମାଳା ଦେଇଛି। এটা 7ଟି ମହାଦେଶରେ 7ଟି ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ। ଆମର ଯେଉଁ 7ଟା ମହାଦେଶ ରହିଛି ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ହଁ ତାହାରି ଭିତରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏସିଆ ରହିଛି ଏସିଆରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ପର୍ବତମାଳା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏଭରେଷ୍ଟ 8848 ମିଟର। ଏବଂ ତା ତଳକୁ ଯିଏ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା 6992 ମିଟର ହେଲା। ୟାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଆକନକାଗୁଆ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଡେନାଲି 6194 ମିଟର। ତାପରେ ଆଫ୍ରିକା ରହିଛି କିଲିମାଞ୍ଜରା ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 5855 ମିଟର। ତାପରେ ରହିଛି ଏଲବ୍ରୁସ୍ ୟୁରୋପର 5642 ମିଟର। ତା ତଳକୁ ରହିଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଭିନସନ୍ ମାସିଫ୍ 4892 ମିଟର। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୋସୁଇଗ୍ଲେ 2228 ମିଟର। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ସେଇଭଳିଆ ତୁମକୁ ସେଠି ସିନା ପର୍ବତ କରି ଦେଖେଇଥିଲା, ଏଠି ତୁମକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଭାରତ ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ପୃଥିବୀର କୋଉ କୋଉ ମହାଦେଶରେ କେତେ ବଡ଼ ସବୁ ରହିଛି ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ଏବେ ଟିକେ ଆମ ଭାରତର ଦେଖିବା, ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଆଗେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କେତେଟା ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ବତମାଳା ନାଁ ହେଉଛି ମାଲ୍ୟଗିରି। ୟାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ 1187 ମିଟର ହେଲା ମାଲ୍ୟଗିରି। ତମେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବ ବାବୁସାନର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ମାଲ୍ୟଗିରି ସରି ବାବୁସାନ କହୁଛି ଅମ୍ଳାନର। ତ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ ଟିକେ। ତାପରେ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି 1501 ମିଟର ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଦେଓମାଳି ଦେଓମାଳି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା କେତେ 1672 ମିଟର ଓଡ଼ିଶା। ତ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାଁ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା ଦେଓମାଳି 1672 ମିଟର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ତାପରେ ରହିଛି ତ୍ରିଶୂଳ 7074 ମିଟର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ନନ୍ଦାଦେବୀ ଇଏ ହେଉଛି 7434 ମିଟର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟା ଆମେ ପର୍ବତମାଳା ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ଦାଦେବୀ। ତାପରେ ସିକିମ ଆମର ଯେଉଁ ସିକିମରେ ରହିଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା 8586 ମିଟର।
क्वेश्चन आसीबो भारतर सबुठु उच्चतम पर्वतमालार ना कोन कांचनजंगा उच्चता केते 8586 मीटर को राज्यर सिक्किम रो फल सेटा को मन रखिबो एटा क्वेश्चन आसीबो जनरल नॉलेज आसीबो प्लस परीक्षा रे भी आसीबो सरी गला तो आमर चतुर्थ अध्याय सब किछि सरी जाइछि एबे पंचम अध्याय नेक्स्ट क्लास रे आरंभ करिवु थैंक यू।